ଆମର 51 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଭାଇନାଙ୍କ ସବୁ ଅଶୋକ ଭାଇନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସବୁ କାମ ମାନେ ସରିଲାଣି। ଆଉ ଯାହା ବି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଭାଇନାଙ୍କ ପାଖକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେ ମହିଳା ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ଭାଇନାଙ୍କ ପଛରେ ରହିବୁ ଏବଂ ରହିଥିବୁ। ମୁଁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଭାଇନାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବି। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अनुरोध करुँ मनोज दुरा बाबू से माननीय मुख्यमंत्री नमस्कार करुचे अशोक भाईना एकांबर मंत्री नमस्कार करुचे खंडगिरी मंडल सेक्रेटरी थे बीजेपी बहुत दिन है काम कर आज माननीय मुख्यमंत्री नीति आदर्श कथा कम काम बेसी टेकिली बहुत डेभलप हो प्रेरणा आ भाईना आम 65 नंबर वार्ड में बहुत किसी डेभलप हो माने एते काम हो पाखे चिर रुणी आज भाईना हाथ धरी भाईना हाथ धरी 65 नंबर वार्ड शंख आ बीजेडी की आगे नापी चेष्टा करी। जय शंख अशोक भाईना जिंदाबाद, जय नवीन। बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल मुकदम बाबू को अनुरोध करुँ। नमस्कार मोर 50 जगह नामांकन कर एकांबर विधायक तथा मान्यवर मंत्री श्रीजुक्त अशोक कुमार पंडा एवं बड़ भाई जे मो कथा को लेकिन आपण पाखे उपस्थित करेले मु आज ए दल को जिते दूर देखुली विभिन्न मुझे विरोधी दल में थी भारतीय जनता पार्टी रे सेतेबेले मु दलर कथा को एत गुरुत्व नौ नवीन बाबूर जो आदर्श जो काम कर शैली की मुझे दृष्टि नौ जोटा कि हे ज्ञान करुली किंतु प्रकृत में आज मु अनुभव कली ए दीर्घ केते दिन है जो ओडिशा जो विकास पथरे अग्रसर होची विरोधी दल जो ढा मिछ कथा कहते राजरास्ता ढेंडुरा पिंचुंट सेटा गोटे माने माने जो कहती भोगे ताटिया कामुड़ा सहित सामान बोली आज मन करुच्ची। कारण आज टूरिज्म क्षेत्र में हो, शिल्पायन क्षेत्र में हो, क्रीड़ा क्षेत्र में हो, आमर जो जन्म टू मृत्यु पर्यंत जो योजना गुड़िक अच्छी ता क्षेत्र में हो एवं जो सबुठार बड़ कथा आज्ञा माने विश्वास करेंगे जो BSK कार्ड आज से एत बड़ मूल्यबोध होती से कार्ड को जो माने हॉस्पिटल को जाइकरी चिकित्सित होती से जानी कारण पैसार एत आवश्यकता जनमानस रही आम मैंने खाली कहले हम ना गोटे लोक हॉस्पिटल जाऊँगी 10,000 5,000 10 टଙ୍କା भी नहीं से कार्ड ही संबल सदृश ठिया होची एवं ताकू चिकित्सा देकी सेठू रोगमुक्त कर आनुची। मु धन्यवाद देवी नवीन पट्टनायक महोदय को 5T सचिव महोदय को एवं उपस्थित अतिथि महोदय को जो मैंने कार्य को एत त्वरान्वित भाव में सारा ओडिशा रे 4.5 कोटी ओडिया भितर प्राणर प्रतिष्ठा करिसेंती। आज मंदिर सबू जो मंदिर अवहेला पड़ता आज सब मंदिर हसी उठुची। आज लोक मैंने दूर दूरांत जाई आनंदर सहित दर्शन करुछंती। आउ कौन कहबा आज्ञा तांकर जो कहती भगवान तांकर जो बयस आहरी वृद्धि करंतु से दीर्घायु होइतांतु एवं आमको यही भाया भाव में सुशासन प्रदान करतु। जय शंख। शेष अमरेंद्र बाबू कह दीपक प्रोग्राम सारी। नमस्कार मु अमरेंद्र गरा दीर्घ 22 वर्ष काल भारतीय जनता पार्टी काम करी दल छाड़बार एकमात्र उद्देश्य है 22 वर्ष काल काम कर
ନା ଚାକିରି ନା କାମ ନା ଧନ୍ଦା କିଛି ଆଶା ନଥାଇକି ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଚାହିଁଥିଲି, ଯୋଉଟାକି ସେ ଦଳ ଆମକୁ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଦଳ ହଉ କି ସେ ଦଳର ନେତା ହଉ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଅଶୋକ ଭାଇନା ଆମ ଏକାମ୍ର ନେତା, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଉପରେ ଭରସା କରି ଆମେ ଯୋଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ସବୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେ ଆମ କାମ ସବୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅଶୋକ ଭାଇନାଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଏ ହୋଇ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଇଛି। ସୌଗତ ମଙ୍ଗଳର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ସେ ଆମ ଭାଇ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ହେଇ କାମ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଅଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଶୋକ ଭାଇନା ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେମିତି ବହୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଜୟଯୁକ୍ତ କଲେ ସେ ଯୋଜନା କରିଛି। ଆମର ମୁଁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଗଲାବେଳକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ସେବାୟତ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକାମ୍ର ବିକାଶ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସବୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରୀ ଥିଲା। ସେଠି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସରୁ। ଆମର ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ମାନନୀୟ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟା ତାକୁ ଗୋଲ ପକେଇ ରଖୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଦରବାର। ପୁଣି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସେମିତି କାଛ ମାରିକି ରଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ବା କ'ଣ କରିବେ ସେ କଥା ସିଏ ଜାଣିଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିରୋଧ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।